Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari routing at the network layer. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Cara host melakukan routing menjelaskan bagaimana perangkat jaringan menggunakan tabel routing untuk mengarahkan paket ke jaringan tujuan. 2. Tabel routing menjelaskan fungsi berbagai bidang dalam tabel routing router. Dalam IPv4 dan IPv6, paket selalu dibuat oleh host sumber. Host harus dapat mengarahkan paket ke tujuan menggunakan tabel routing mereka sendiri. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengarahkan paket antar host yang dapat dikirim ke diri sendiri menggunakan alamat loopback 127.0.0.1 untuk IPv4 dan .2.21 untuk IPv6. Host lokal berada di jaringan yang sama. Host jarak jauh berada di jaringan yang berbeda, membutuhkan router. Host menentukan apakah paket ditujukan untuk host lokal atau jarak jauh berdasarkan IPv4, menggunakan subnet mask dan alamat IP tujuan. IPv6, router lokal mengumumkan alamat jaringan ke semua perangkat. Untuk komunikasi antar host dalam jaringan lokal, paket dapat dikirim langsung melalui switch atau WAP. Namun, untuk menghubungkan ke jaringan lain atau internet, diperlukan router dan proses routing. Default gateway adalah perangkat jaringan, router atau switch layer 3, yang memungkinkan komunikasi dengan jaringan lain. Perannya seperti pintu keluar dari suatu ruangan ke ruangan lain. Karakteristik default gateway memiliki alamat IP dalam rentang yang sama dengan host di jaringan lokal. Menerima dan meneruskan data masuk dan keluar jaringan lokal. Mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Tanpa default gateway, paket tidak dapat keluar dari jaringan lokal. Tabel routing pada host biasanya mencakup default gateway. IPv4, default gateway dikonfigurasi secara manual atau diterima melalui DHCP. IPv6, router mengumumkan alamat default gateway atau dikonfigurasi secara manual. Jika sebuah perangkat tidak memiliki jalur langsung ke tujuan, ia akan mengirimkan lalu lintas ke default gateway. Di Windows, perintah root print atau netstat_r dapat digunakan untuk melihat tabel routing. Output yang ditampilkan mencakup interface list, daftar semua antarmuka jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. IPv4 route table menampilkan rute IPv4 yang diketahui, termasuk koneksi langsung dan default route. IPv6 route table menampilkan rute IPv6 yang diketahui. Router adalah perangkat perantara yang memiliki tabel routing untuk menentukan jalur terbaik bagi paket yang masuk. Ketika paket tiba di router, langkah-langkah yang terjadi adalah 1. Router menerima paket dan menghapus header serta trailer layer 2. 2. Router mencari alamat IP tujuan dalam tabel routing untuk menemukan jalur terbaik. 3. Paket dikemas ulang dengan header dan trailer baru, lalu dikirim ke router berikutnya. Tabel routing router berisi 3 jenis entry route. 1. Jaringan yang terhubung langsung, ditambahkan otomatis saat antarmuka router dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. 2. Jaringan jarak jauh, dapat dikonfigurasi secara manual, static route, atau diperoleh melalui protokol routing dinamis. 3. Rute default, digunakan saat tidak ada jalur yang lebih spesifik untuk IP tujuan. Static route adalah rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Karakteristiknya: 1. Tidak berubah otomatis saat ada perubahan topologi. 2. Cocok untuk jaringan kecil dengan sedikit jalur redundan. 3. Harus diperbarui secara manual jika jalur yang digunakan tidak lagi tersedia. Protokol routing dinamis memungkinkan router berbagi informasi jaringan dan menyesuaikan rute secara otomatis saat ada perubahan topologi. Beberapa contoh protokol routing dinamis adalah OSPF atau Open Shortest Path First, EIRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Keuntungan routing dinamis: router dapat menemukan jaringan jarak jauh secara otomatis. Informasi routing selalu diperbarui. Jalur terbaik ke jaringan tujuan dipilih secara otomatis. Jika jalur utama gagal, router akan mencari jalur alternatif terbaik. A router uses information in its routing table to forward packets. A routing table displays entries listing all the networks that a router is aware of and the best path to reach them. It is very important to be able to read and understand the entries in a routing table. In this demonstration, we'll take a look at a router's IPv4 routing table in detail. But first, let's examine the network topology. It actually consists of 5 separate networks or subnets.
there are 4 LANs, 2 connected to each router, and 1 WAN connection between the 2 routers. If we look at R1, it has 3 directly connected networks. Network 192.168.1.0 connected to interface G0/0/0, network 192.168.2.0 connected to interface G0/0/1, and network 209.165.200.224 connected to interface S0/1/0. R2's LANs are not directly connected to R1, therefore they are considered to be remote networks as far as R1 is concerned. In order to forward data to remote networks, a router needs to learn about them first through the use of static or dynamic routing. In this example, R1 has learned about them through the dynamic routing protocol OSPF, which has been configured on both routers. To view the IPv4 routing table, I'll click on router R1, and from the CLI tab, I'll press Enter to connect to the command line. From here, I'll type enable and press Enter to enter privilege exec mode, and from here, I'll issue the show IP route command to view the routing table. If I press the spacebar, I will see the full output. At the top of the output are letter codes that indicate how each network, aka route, was learned. This is referred to as the route source. Underneath that, we can see the routing table entries. These represent all the networks that R1 knows about and the best way to reach them. Let's further examine some individual entries. First, let's look at the entry for network 192.168.1.0. The letter C in front of the entry is the route source and indicates that the source of this route is a directly connected network. And you can also see that in the entry here. Gigabit Ethernet 0/0/0 is the interface to which that network is connected. Now let's look at the entry for network 10.1.1.0. This entry has a route source of O, which indicates that it was learned via OSPF routing. After the network address, you can see 2 numbers in brackets that are used by the router to help determine the best path to the network. The first number is the administrative distance, which indicates the trustworthiness or preference rating of one route over another. Next is the metric, another value used by the router to help determine the best path. The metric may be calculated using hop count, bandwidth, or some other factor. This network is reachable via this next hop address, which represents an interface on router R2. This is a timestamp that tells us how long ago this router last received an update on this route. And serial 0/1/0 is the exit interface on R1 through which to send the packets. For the purposes of this demonstration, you can ignore any entries that do not list a route source at the beginning. These are basically headings. Also note that for each directly connected network, you have an entry below it with a route source of L. L refers to a local route, and basically this is the IP address of the interface to which that network is connected. This routing table shows that R1 is aware of all 5 networks present in the topology. It has 3 directly connected networks, it has 2 networks that are remote and were learned through OSPF routing. And lastly, if you look at the last entry in the table, you will see a statically configured default route. This manually configured route can be used to forward any packets that don't have a specific entry in the routing table. The purpose of a default static route
is so that the router will not drop any packets. These are just some of the basics of an IPv4 routing table. Tabel routing pada router berbeda dengan tabel routing pada host. Perintah show IP route digunakan untuk melihat tabel routing di router Cisco. Beberapa kode dalam tabel routing. L adalah alamat IP antarmuka lokal. C adalah jaringan yang terhubung langsung. S adalah rute statis yang dikonfigurasi manual. O adalah rute yang dipelajari melalui OSPF. D adalah rute yang dipelajari melalui AIRP. Rute default memiliki alamat jaringan 0.0.0.0/0, digunakan ketika tidak ada jalur lain yang cocok dalam tabel routing. Kesimpulan untuk materi hari ini. Host dapat mengirim paket ke dirinya sendiri, host lokal lain, atau host jarak jauh. Dalam IPv4, host menggunakan subnet mask dan alamat IP untuk menentukan apakah tujuan ada di jaringan yang sama. Dalam IPv6, router lokal mengiklankan alamat jaringan kepada semua perangkat untuk menentukan apakah tujuan ada di jaringan lokal. Default gateway adalah perangkat yang meneruskan lalu lintas ke jaringan lain, biasanya router dengan alamat IP dalam rentang jaringan lokal. Tabel routing host mencakup entry default gateway, yang diperoleh melalui DHCP untuk IPv4 atau iklan router untuk IPv6. Perintah root print atau netstater di Windows dapat digunakan untuk melihat tabel routing host. Saat mengirim paket, host merujuk ke tabel routing untuk menentukan tujuan paket. Jika tujuan berada di jaringan jarak jauh, paket dikirim ke default gateway, biasanya router. Router memeriksa alamat IP tujuan dan tabel routing untuk menemukan jalur terbaik, longest match. Tabel routing router menyimpan 3 jenis entry route. 1. Jaringan yang terhubung langsung ditambahkan otomatis saat antarmuka router dikonfigurasi dengan alamat IP. 2. Jaringan jarak jauh dapat dikonfigurasi secara manual atau dipelajari melalui protokol routing dinamis. 3. Rute default digunakan saat tidak ada jalur yang lebih spesifik dalam tabel routing. Static route adalah rute yang dikonfigurasi manual, menyertakan alamat jaringan tujuan dan IP router berikutnya. OSPF dan AIRP adalah contoh protokol routing dinamis. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.